Haste shalbrum brum no Sikla Chalairok Phekjaknai mani bai kubuljak nukjak no tongo. Tai haste Sikla Chalairok ni sebok ni jingjal bai kuplung ungjak. Omono kitingui fashalo CPIM ni Sikla bedek DYFI DYF ni luaji mungbai. Melarmat ni shimi haste hapang ni thani kaidok shanlai mungno tuyei kaisa kotol luku himbotok khlaijaka. O himbotogo manjaka haste CPIM ni tangphang MLA Jitendra Chaudhary tai manjaka haste DYFI te DYF bodolni haste tangphang achukphangno karibo bodolni adongsong tai o himbotok agulini guruji conference ganaro thangai paimayagulo kaisa pandabo khlaijaka. Video report Chumui TV. Sikla bodol DYFI DYF borok kunui dabi tuyui kaisangka kuno samungni ayamka putra tabo drug ni aboni penas abo chole jabo abo tripurano মুক্ত খাই সরকারি কোনো জব করা গিয়া তাই কবন জব করুই রঙই বাহাই খাই সিকলা সিকলি রংন আমতে নেশা বিচ্ছিন্ন গদাল দিই যে বরংনি ওয়ানসুক মংন স্পয়েল খাইনানি ইউনিটিনো সব স্পয়েল খাইনানি বরংন সরকারনি এগেনস্ট সামাজিক বরংন जुदा जुदा खाइनानि सरकारनो एकदिके समया ताई पैसा कि रागनि आबुनि एनकारेज खालामो आबुनि बिरुद्धे दुवाय खानो आबो त्रिपुरा हास्तेनि बेबाक सिक्ला सिक्लोनि चबा आबो ओमय आंबो फैजाखा बरंखौ आबो खाइनानि एनकारेज खालामो